Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je vais comme le chapitre 3 qui porte sur les caractéristiques des distributions à un caractère. عندنا هنايا les paramètres de tendance centrale. قال لك في les chapitres précédents اللي قريناهم تمايا représentينا les données statistiques sous forme des tableaux et des graphes. Mais هنايا إلا كنحسبوا à chaque population statistique ou là les distributions هذوك statistiques trois paramètres. On a le mode, la médiane et la moyenne. Tout d'abord, on va le mode. Le mode d'une distribution statistique est la valeur de la variable à laquelle correspond à la plus grande effectif ou la plus grande fréquence relative. Le mode de la distribution statistique هو هذيك لا فالور اللي نلقاو فيها ليفيكتيف الكبيره ولا لا فريكونس ريلاتيف الكبيره. هاي اللي كعطاولك باغ اكزومبل هنا قالك دون لا سيري 5 6 2 7 3 8 9 10 لو مود est égal à 8 على باسكو 8 تكرر 3 فوا تما هنا ليفيكتيف تاعنا عندنا 3. C'est pour ça ندو 8 تما ندو حنا لا موداليتي. قال لك نسموه MO grand MO. Après عندنا قال لك le mode dans le cas d'une variable discrète. عطاونا soit le tableau suivant représentant la répartition des familles en fonction du nombre d'enfants. هايليك عندنا les modalités 0 1 2 3 4 5. Après عندنا le nombre de familles les NI, هنا les effectifs. C'est quoi le mode في cet exemple? Le mode c'est 1. parce que هو عنده le plus grand effectif هايليك. نقدروا ثاني كنا نحسبوا لهم لي فريكونس ريلاتيف نلقاو لا بلو غروند فريكونس ريلاتيف هايليك هنايا قالك لا بلو غران effectif est de 60 donc le mode est égal à 1 parce que l'effectif هي الكبيرة هنايا هي 60. هايليك graphiquement le mode est déterminé sur le diagramme en bâton هايليك par exemple هنا parce que عندنا le cas d'une variable discrète تما عندنا قلنا فيها يا اخي diagramme en bâton et le diagramme à secteur circulaire هايليك هنا par exemple رسمنا le diagramme est égal à 1 هذيك طويلة قاعديك la plus grande هي le mode. Après قالك le mode dans le cas d'une variable continue عندنا deux types de classes. عندنا cas des classes égales qui quand l'amplitude est égale. L'amplitude c'est quoi l'amplitude? Il y a la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure. هنايا كيكونوا les classes égales تسمى les amplitudes كاع sont égales. واش عندنا قالك عندك des étapes à suivre. عندك tout d'abord déterminer la classe modale تسمى يمدوا لنا des classes نشوفوا la classe اللي عندها le plus grand effectif ou la fréquence relative puis n'appliquer la formule. Le mode est égal à quoi? XO هي la limite inférieure de la classe modale تاع هذيك la classe plus AI هي l'amplitude تسمى فهمت لكم القانون تاعها واشنو. NIMO c'est quoi NIMO? L'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant la classe modale هايليك moins 1 تسمى avant هذيك la classe. Donc on met comme un exemple en tout cas sur NIMO sur l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant la classe modale plus l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe après la classe modale. هذا هو القانون. ou bien تقدروا تحسبوه بلي فريكونس ريلاتيف هايليك عندنا XO هي la limite inférieure de la classe modale plus l'amplitude fois les fréquences relatives de la classe modale moins les fréquences relatives de la classe avant la classe modale ou la suite c'est كيف juste MO moins 1 moins 1 معناتها avant la classe modale plus 1 après la classe modale ou O معناتها de la classe modale. تحفظوا juste la loi. Puis هايليك عطاونا un exemple. قالك effectif هنا زادوه لنا هنا juste نزلتولها. قالك soit le tableau suivant qui représente la répartition d'exploitation agricole selon leur superficie. هايليك اش عندنا هنايا pardon عندنا de 0 à 20 hectares, de 20 à 40 hectares, de 40 à 60 hectares, de 60 à 80 hectares.
هنا عندنا les amplitudes sont égales هايديك 20 moins 0 20 40 moins 20 c'est 20 60 moins 40 c'est 20 80 moins 60 c'est 20 هنا les classes sont égales هايديك NI les effectifs normaux puis واش عندنا لي FI يا اخي فهمت لكم كيما تحسبوهم NI sur grand N NI sur grand N NI sur grand N تسمى NI sur la somme NI sur la somme هايديك لقيناهم. Après هما هنايا قالك l'effectif le plus grand est 28 هايديك c'est 28 هذا هو l'effectif قاعد كبير هنايا تسمى لا كلاس مودال هي 40 60 نبداو نابليكيو لا فورمول تاعنا واش قالت لنا لا فورمول هي x0 واش قلنا لا ليميت inférieure de la classe modale plus l'amplitude هايديك 60 moins 40 c'est 20 fois واش قلنا l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant la classe modale هايديك moins 20 sur la même chose هنا l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant la classe modale plus l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe après la classe modale. Après t'appliques le mode est égal à 45,61. واش معناتها هذه كي نحسبوا le mode حنا قالك cela veut dire que la majorité des exploitations ont une superficie égale à 47,61 hectares. Parce que le mode هو جور شحال عندنا في الحاجة هذيك الكبيرة قاعدة. Après graphiquement هنايا مادام عندنا genre cas de classe تما cas d'une variable continue عندنا l'histogramme يا أخي. هايديك نرسمو l'histogramme تاعنا normal. Puis شتو هذاك وين الريكتانجل le plus grand قاع هنايا نربطو بين هاد لي ليميت تاعو. خرجنا هنا جور إذا قالت لكم شي ريبريزونتيو غرافيكمون لو مود ولا واشنو تما ديروا لها هكذا تربطوا بين هذه وهذه لا ليميت تاع هذه كيما هذا القانون هايديك هنايا هذيك لا ليميت سوبيريور تاع هذيك وتاع هذيك وتربطوا يخرج لكم لو مود. Après عندنا cas de classe inégale عندك dans ce cas on suit les étapes suivantes عندك نكالكوليو tout d'abord les fréquences corrigées NI ou les FI ou les densités. Les fréquences corrigées واش قلنا لي NI corrigées واش قلنا القانون تاعهم قلت لكم ديجا هاوليك NI corrigé est égal à NI fois A0 هي l'amplitude de base sur l'amplitude. L'amplitude de base هي le PGCD فهمت لكم هي القاسم المشترك الأكبر. On va dire que نحسبوا لي NI normal تاع la distribution statistique هذيك. Après trouver la classe modale qui correspond à celle qui a le plus grande fréquence corrigée ou la plus grande densité. تسمى نحوسوا لا كلاس مودال اللي عندنا هي اللي عندها لا بلو غران ان اي كوريجي. Après قال لك calculer le mode en appliquant la même formule تسمى la même formule تاع لي كلاس ايغال جوست هنا عندنا لي ان اي كوريجي. هايديك عطاونا ان اكزامبل هايديك قالنا عندنا لي كلاس de 0 à 20 de 20 à 40 de 40 à 60 de 50 à 60 de 60 à 80 80 à 100. Les amplitudes هنا واش نشوفو 20 moins 0 c'est 20 40 moins 20 c'est 20 50 moins 40 c'est 10 هايديك les amplitudes sont inégales 60 moins 50 c'est 10 80 moins 60 c'est 20 100 moins 80 c'est 20 l'amplitude de base est égale à quoi هنا le PGCD القاسم المشترك الأكبر بين هاد الزوج هي 10 يا اخي تعرفوا القانون قريناه في الليسي كيما تحسبوه مي هكذا معينيكم تقدروا تشوفوا واش ابخي عندك تحسب لي ان اي كوريجي لي ان اي كوريجي هذيك نوريلكم هذيك الاولى واش قلنا لي ان اي كوريجي هي ان اي فوا ا زيرو لامبليتود دو باز ديفيزي سور ا اي شحال ا اي تما سي 20 هذيك خرجت لنا 4 pour le deuxième la même chose 26 fois l'amplitude de base 10 divisé par 20 هايدي 13 ابري واش نديرو حسبنا كاع لي ان اي كوريجي شوفوا شكون اللي عندها لي ان اي كوريجي لو بلو غران هايديك سي 22 هنا اللي كبير كاعيتك واش من لا كلاس هي 50 60 تسمى هذه هي لا كلاس مودال ومن بعد اش نديرو نروحو نابليكيو لا فورمول هايديك لا فورمول تاعنا كيما وريت لكم x0 هي قلنا لا ليميت انفيريور سي 50 plus l'amplitude تاعها شحال 10 après واش قلنا ندو l'effectif de la classe modale c'est 22 هادو على لي ان اي كوريجي هنايا c'est pas la même chose
هايليك c'est 22 moins l'effectif avant la classe modale c'est 20 sur هادو هنا c'est la même chose هايليك après plus l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe après la classe modale هايليك moins 9 تحسبوه لقينا le mode هايليك 51,31 هذا هو le mode. نتمنى يكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم. لا بروشين فيديو راح نكمل لكم لي دو اوتر بارامتر. اذا عندكم دي كيستيون و دي زافي خليوهم لي في كومونتير. على بروشين فيديو ان شاء الله.